Wih, lihat nih friends. Superhero apa nih friends? Ini warnanya merah friends. Ini namanya Iron Man. Wih, kita tabrakan dulu ya friends. Wih, banyak sekali friend. Ciao ciao ciao. Wih, banyak sekali yang main di sini friend. Ada superhero, ada penjahatnya friends. Kita mulai dari mana friends? Wih, dari sini ya friends. Yang ini friends. Lihat nih friends, warna hitam. Ada lampu merahnya. Ini namanya monster lampu merah. Wih, kita taruh keranjang ya friends. Yang lainnya friends, yang mana nih friends? Yang ini friends. Warna hitam, black. Ini biasanya disebut superhero Batman. Menyeramkan sekali ya friends. Kita taruh keranjang dulu. Yang lainnya mana nih? Kita cari nih friends. Lihat nih friends. Ini friends. Kita ambil sekali dua ya friends, soalnya mirip dia. Lihat friends, ada yang senyum, ada yang cemberut. Satunya bahagia, satunya cemberut. Namanya Skibidi Toilet. Skibidi Toilet guys. Lanjut friends, yang mana friends? Dari mana ya friends kita ambilnya friends? Seperti dari sini ya friends. Warnanya hitam. Jangan lupa friends, metalikanya friends. Ini namanya Spider-Man Black. Spider-Man Black. Kita lanjut nih friends, yang mana nih friends? Yang ini nih friends, yang besar sekali friends. Ada lambang A-nya, ini disebut Kapten Amerika. Kapten Amerika friends. Kita lanjut nih friends, yang mana? Yang ini friends. Menyeramkan sekali nih friends. Warnanya merah, lidahnya nih friends. 10 kilo nih friends. Lebarnya, tingginya. Ini berotot. Ini namanya Venom Red. Venom Red friends. Kita lanjut friends, yang mana friends? Yang di bawah ini friends. Seperti DJ ye anjay. Ini namanya Speakerman. Speakerman men. Kita lanjut nih friends, yang mana friends? Yang ini nih friends. Dia berbentuk akar-akar seperti kayu kayak gini nih friends. Ini namanya Gord. Gord friends. Ini superhero yang mantep friends. Kita lanjut friends, lihat friends, masih banyak tuh friends. Yang mana nih? Yang ini nih friends. Speakernya ada 3, triple berarti friends. Warnanya merah dengan hitam. Ini namanya Speaker Triple Man. Speaker Triple Man. Kita taruh keranjang nih friends. Kita lanjut nih friends, yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Ada seperti tameng-tameng seperti itu friends. Ini warnanya biru. Ini namanya Kapten Amerika. Kapten Amerika nih friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Menyeramkan sekali nih friends. Warnanya merah, red. Ini namanya Iron Man. Iron Man friends. Kita lanjut lagi nih friends, yang mana nih friends?
Wih, dari mana ya friends? Yang ini friends. Wih, menggunakan jas, dia tidak punya kepala friends. Tapi kepalanya diganti TV. Ini namanya TV Man. Wih, TV Man friends. Wih, kita lanjut lagi friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Bagus sekali ya friend. Is good is well. Kumaha barudak well. Ini namanya CCTV Man. Wih, CCTV Man. Diingat-ingat ya friends. Yang lanjut mana lagi nih friends? Yang ini nih friends. Lidahnya 10 km tapi warnanya hitam, black. Ini namanya Venom Black. Venom Black friends. Kita lanjut friends. Yang ini nih friends. Rambutnya gondrong mulet nih friends. Ini biasanya kalau tarung menggunakan palu. Ini namanya superhero Thor. Superhero Thor friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Ini nih friends. Ada lambang A-nya. Ini namanya Captain America. Captain America friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang mana ya friends? Yang ini nih friends. Ini nih friends. Warna hitam black. Tadi itu ada warna merah red. Kalau ini red berarti ini Iron Man Black. Where'd that come from? Iron Man Black. Menyeramkan ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang ini nih friends. Keren sekali metalikanya friends. Ini namanya Spider-Man. Spider-Man, mantep men. Yang ini nih. Ini superhero apa ya friends? Warna hitam berpaduan dengan corak-corak bagus. Ini namanya superhero Black Panther. Black Panther friends. Kita lanjut nih friends, bentar lagi habis friends. Yang ini friends kecil sekali nih friends. Superhero-nya ini namanya Rocket Rubah. Bagus sekali ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana friends? Yang ini friends warna hijau. Menyeramkan sekali nih friends kalau berantem. Dia pemarah friends, warna hijau. Ini namanya Hulk. Hulk friends. Kita lanjut nih friends. Yang ini friends bersayap friends. Tapi dia bukan malaikat. Tapi ini adalah Batman. Batman bersayap men. Kita lanjut lagi friends. Ini menyeramkan sekali nih friends kalau berantem. Tapi dia menggunakan atribut-atribut seperti raja. Apakah prajurit ini friends? Hijau-hijau nih kalau marah menyeramkan. Ini namanya Hulk Gladiator. We're friends. This is crazy. I don't want to hurt you. Hulk Gladiator men. Udah terkumpul semua friends. Ciao ciao.